ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਦੀਕ ਹੋਣੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਪਹਿਲ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਪੁਰ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਔਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਕੋਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥ੍ਰੈਡ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਖੁਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਲੈ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖੁਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦਾ ਜੀ। ਗਾਰਡੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਦਾ ਘਰ ਔਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤਿਨਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਿਨਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਹੋਣ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, वकील अपना वकालतनामा दिंदा गल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया जी मेरी ऑडियंस का वीडियो देखने के लिए और कमेंट करने के लिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी ज़ुबान में रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी सबसे पहले यास्मीन ने, मैंने टाइटल देखा, वीडियो नहीं देखी, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पता हमारे घर भी शादी है तो कहीं ना कहीं इकट्ठे होना पड़ता है, तो फिर यूट्यूब फिर सारा कुछ नहीं है, तो अपने रिश्तेदारों को भी टाइम देना पड़ता है। बाकी फिर मुझे क्लिप क्या मुझे वीडियो आई हुई थी, मेरी सिस्टर जो है बाहर कोई भी है, बेटियां हैं, उन्होंने मुझे भेजी हुई थी वीडियो के ये वीडियो देखे, ये देखे, ये देखे। चलो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सबको देखते। आसिफ की तो वीडियो मैंने आधे से भी ज़्यादा देख ली थी, बाकी अभी मैंने उसको सर्च किया, अभी मैंने देखा और उससे मैं मुखातिबों की बात करूँगी क्योंकि उन्होंने मेरी बातों का जवाब दिया है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो बाकी उसने भी लगाई है वीडियो, शमाइला ने भी लगाई है, उनके एक जो मामू जान है कि चचा जान है शफीक भाई साहब, इनकी काफ़ी पहले लड़ाइयाँ चल चुकी हैं, 2-3 फैमिलियों की काफ़ी बड़ा उछल के इनकी लड़ाइयाँ होती रही हैं, मैं कभी कभी देखा करती थी। लेकिन अब यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें सुनाऊंगी भी आसिफ वीर की ज़बानी, और मैं आपको ये भी कहूँगी कि आसिफ वीर मुझे अगर सच्चा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, किस वजह से, किस बात से। बाकी जो मैंने सारी वीडियो देखी है, सदीक भाई साहब की देखी है, उसकी देखी है, शमाइला की, तो जी ये बातें आप सुने। तो मैं आपको कह रही थी ना, आसिफ वीर की बातों के साथ मैं ज़्यादा इत्फाक़ राय रख रही हूँ, क्योंकि जिस तरह वो सदीक भाई साहब ने लगाई, मैंने उनकी भी वीडियो सुनी, वो भी मैंने बात इधर रखी कि वो कह रहा है कौन सा 5 लाख किसने मांगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि अब जिस तरह गिरे खुल रही है ना, जब समझ आ रही है कौन झूठा है कौन सच्चा है। और आज इनके जो मामू जान है, उन्होंने जो एक वीडियो बनाई जिसमें वो कह रहे हैं कुत्ती चोराना रली हुई है, कुत्ती चोराना रली, मतलब वो इतना ज़ोर दे रहे हैं, 3-4 बार इस बात पे उन्होंने ज़ोर दिया है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, वो आसिफ वीर को कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो ये अरसलान इनकी पूरी फैमिली वालों को कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि ये जो गोल गोल वीडियो बन रही है ना, गोल गोल वीडियो जो बन रही है ना, ये सारा काम ख़राब कर रही है।
اور وہ کہہ رہے ہیں جی جو جھوٹ بولے اس پہ لعنت. سب نے ویڈیو بنائی, اس نے بنائی, یہ بنائی, میں نے بھی بنائی, اور وہ بچہ بھی تاب رہا ہے کہ میں بھی پنچایت میں تھا. تو مطلب کہ معاملہ تو سارا ہوا ہے. شبیر وہ کیا اس کا نام ہے, منیر لے کے گیا, اس نے یہ کیا, وہاں سے وہ چور لگا. باقی وہ انہیں غلط اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ 3 دن اپنے گھر میں لا کے بیٹھے رہے, تو یہ سارے کیوں نہیں گئے, شادویر یا آصف ویر یا وہ ان کی مدر, ان کے فادر اور ان کا بھائی ارسلان, یہ لوگ کیوں نہیں گئے. مطلب اس طرح تو سارے چور بن گئے نا. باقی آصف ویر کی باتیں آپ ادھر سن لیں, کیونکہ میں وہ پوائنٹ ادھر رکھتی ہوں جو مجھے سمجھ آ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سچ ہے, کہ وہ جو باتیں کر رہا ہے نا وہ حقیقت پہ مبنی بات کر رہا ہے, اور وہ عدالت کے ریلیٹڈ بات کر رہا ہے. کہ جو کوئی بھی بات عدالت کے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے نا, تو جب عدالت کے سامنے اب ان کی باتیں ادھر کوئی لے کے جا کے ادھر بات کر دیتا ہے کہ یہ آصف ویر نے عدالت پہ جھوٹا الزام لگایا, یا وکلا پہ لگایا, یا منشی یا پولیس پہ لگایا, تو اس پہ کیس بن سکتا ہے. اس لیے وہ ادھر جھوٹ نہیں بولے گا, کہیں نہ کہیں وہ بندہ سچ بول رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کتنا جھوٹ بولے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, میرا رب معاف کرے انہیں بھی, اور سب سے پہلے ہمیں بھی. ہر بندہ آ کے ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے, ہر بندہ آ کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کو ڈرو. مطلب حدیثیں مبارکہ سنائی جا رہی ہیں, اللہ پاک کا خوف سنایا جا رہا ہے, جھوٹ سچ بتائے جا رہے ہیں, اور بول ہر بندہ جھوٹ رہا ہے. مطلب وہ اتنے دھڑلے سے کہہ رہا تھا صدیق بھائی صاحب کے پیسوں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی, بتاؤ کس نے پیسے مانگے. وہ کہہ رہا جی سب سے پہلے انہوں نے 28 لاکھ روپیہ مانگا تھا, 28 لاکھ پہ یہ پھر آئے 14 پہ. کوئی کبھی یہ کہہ رہے ہیں ہم نے گھر بیچ کے لگایا, کبھی کچھ. اور آپ کمنٹ بھی دیکھ لیجئے گا کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی ایک بگوڑی عورت کے لیے ان کو اتنا پیسہ دینے کی کیا ضرورت ہے. پیسہ بھی باہر کے ملک سے بہن بھائیوں سے مانگ کے دینا ہے. اب اگلے دینے والے کی مرضی ہے, وہ ایسی عورت کے لیے دیتا ہے نہیں دیتا اس کی مرضی ہے. اچھا پھر آ گیا جی 3 لاکھ پہ بات ہو گئی. اور آصف ویر بغیر, میں کہتی ہوں ثبوت کے, بغیر سچائی کے اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا. آپ بھی عقل رکھتے ہیں, میں بھی عقل رکھتی ہوں. کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی مدر, جو عظمیٰ کی مدر جو ہیں منیرہ آپی, انہوں نے پیسے نہیں دینے دیے. انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر یہ 3 لاکھ روپیہ بھی لے لیتے ہیں اور کل کو یہ لڑکی ہمارے ساتھ میں نہیں جاتی تو ہمارے ہاتھ پر لے کے آ گیا. مطلب شمیلہ نے بھی اس چیز کی تو تصدیق کی تھی نا, کہ وکلا حضرات ان کے جو وکیل تھے انہوں نے سمجھایا کہ ایسے پاگل نہ بنو, کہ وہ عورت جو تمہارے ساتھ آ ہی نہیں رہی تو تم کیوں اس طرح کر رہے ہو. تو آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ ایک دن پہلے وہ جس طرح ذلیل و خوار ہوئے ہیں, تو باپ بھی رویا پٹا, یا جو بھی اس چیز کو یہ ڈرامے کا نام دے رہے ہیں, تو پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم کہہ رہے تھے ہمارے گھر آئیں, تو یہ کیا لگتے تھے, اس چیز کا یہ جواب نہیں دیتے. یہ ایک ستیلا شادویر کے مامے تھے, ستیلے مامے سسر لگتے تھے عظمیٰ کے. تو سگا ماں باپ مطلب وہ کدھر گیا ہے, ماں باپ بہن بھائی سارے جو رشتہ دار تھے. تو میں اتفاق رائے رکھتی ہوں آصف ویر کی بات سے, اس لیے جب تک یہ آ کے اس چیز کی تصدیق نہیں کرتے ارسلان, منیرہ آپی یا ان کے میاں, چلو میاں کے تو بتاتے جی طبیعت خراب ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے اور عزت والی اولادوں سے ہمیں نوازے. اللہ تعالیٰ کی ذات نہ کہ ایسی گندی اولاد جو ہمیں برباد کر دے. باپ کے بھی تو اس حالت کی وہی عورت ذمہ دار ہے نا, جس کو پقیدہ ثابت کیا جا رہا ہے اور آ کے لوگوں کو گالی گلوچ دی جا رہی ہے, اور بڑا کچھ بچے بھائی رزق روزی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, کوئی کسی کے رزق کا داتا نہیں ہے. جو شادویر کے نصیب میں ہے اس کے بچوں کے نصیب میں. اور آصف ویر نے کافی اچھی باتیں کی ہیں کہ اس کا چینل کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو جس طرح ہر بار یہ مطلب اس کے ساتھ ہو رہا ہے, ایک بار بھی 2 بار, تیسری بار اس نے لوگوں کی طرف دیکھنا. بچے بڑے ہیں ماشاء اللہ سے, 14 15 سال کے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس کو خود سکھائیں گے, نہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھوں سے ہی کروائیں گے, جو بھی کروائیں گے نا, تو ان کو چینل بھی بنا کے دیں گے. تو مطلب جو بندہ اگر اس کے بیچارے کے ساتھ شادویر کے ساتھ کھڑا ہے, تو کبھی اس کو کتی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے, کبھی اس کو تھرٹ کیا جا رہا ہے کہ گھر برباد ہو رہا ہے, شاد کا گھر, بچے ہو گئے ہیں, یتیم نہیں ہوتے, بچے مسکین ہوتے ہیں, جن کی مائیں مر جاتی ہیں وہ بچے مسکین ہوتے ہیں, جن کے باپ مرتے ہیں وہ یتیم ہوتے ہیں. باقی کسی کا باپ چھوڑ جائے یا ماں چھوڑ جائے تو وہ ان بدبخت ماں باپ کی بدبختی ہوتی ہے. بچے تو معصوم ہوتے ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ ان میاں بیوی کی وجہ سے وہ آئے ہوتے ہیں. اگر ان کے ساتھ کوئی برا کر گیا ہے تو وہ بدبخت
माँ या बाप होता है। तो वो इसमें वो मस्कीन भी नहीं है, वो यतीम भी नहीं है, उनका माँ बाप जिंदा है, बस अल्लाह ताला हिदायत दे। तो बाकी जी लोगों को इतना टारगेट किया जा रहा है, कभी इरम को कहा जा रहा है, कभी किसी को, कभी किसी को। देखें, रोज़े का दाता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, और कोई भी इंसान जब मेहनत करता है ना, उसकी मेहनत रायगा नहीं जाती। तो अपना चैनल बनाए, चलाए, शादवीर अपनी बीवी को लेके आए, कोई बात नहीं। अगर इरम कह रही है, मैं कह रही हूँ, कौन कह रहा है, कोई भी कह रहा है जी डी फेम करेंगे, यही कहा जा रहा है। नहीं, हम इनको वाईटी पे काम नहीं करने देंगे। हम क्या है, हमारे मामे की औलाद है सारी, जो देख रहे हैं अभी बस वो हमारे रिश्तेदार हैं। वो जो आपकी वीडियो पे आ रहे हैं वो भी रोक रहे हैं, जो हमारी वीडियो पे भी आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं उज़मा को आ जाना चाहिए, कुछ कह रहे हैं वो भगौड़ी औरत है, कुछ कह रहे हैं वो घर लुट के फिर ले जाएगी। देखें, आपकी ऑडियंस हमारी ऑडियंस एक जैसी है, आप लेके आए, आती है, आप लेके आ। सभी ने भी ये तो नहीं कहा कि मैं उसका घर उजाड़ूंगा, उसने भी कहा मेरी आखिर तक कोशिश है, और मुझे कोई मुझे कहेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज़ मेरे छोटे छोटे बच्चे, मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है, मुझे धमकियाँ कौन कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। वो 2 बंदे बेचारे बीच में आपके पंचायती आए थे, क्या उसका नाम है, टीपू वीर बेचारा, और वो उसके बाद जो जवेद मामू, और मैंने सुना उनका शायद बेचारों का कोई गुर्दों का इशू चल रहा है, जो खुद बीमार बंदा, वो किसी को क्या धमकियाँ देगा। तो धमकियाँ किससे दिलवाई जा रही हैं, ये खुद ही दे रहे होंगे। और आसिफ वीर ने बड़े अच्छे से, बड़े तफसील से उन्होंने मुझे जवाब दिए हैं कि माजी लाहौर से, जो उनको मैं जवाब दे रहा हूँ कि पैसा कहाँ लगा है। एक उज़मा के खुला के केस पे इतना हमारा पैसा नहीं लगा, जो शहद वीर ने केस किया, जो उज़मा ने किए थे केस, उस पर घर पे बच्चे लेने पे, उसका जो उसने आगे जो किया है कि ये खुला लेती है तो ले जाए, नहीं लेती ना ले, आना है जी बिस्मिल्लाह आ जाए, मैं इसको वसाना चाहता हूँ। बाकी मैं गार्डियन का केस, अपने बच्चों का और अपने घर का, कि वो मैं दोनों चीज़ें नहीं दूंगा। इस चीज़ पे पैसे लगे हैं, या ये सदीक भाई साहब जो उस पर इन्होंने कातलाना हमला किया था, उस पर एक जो केस किया गया वो, और वो उसने वीडियो बनाई थी, वो भी जाके पुलिस को दिखा दी गया। तो आप बताएं, एक बंदा परी की मामा इतने सबूत के साथ बात कर रहा है, तो मैं तो नहीं आसिफ वीर को झूठा कहती बिल्कुल, चाहे मुझे कोई फ़ोन करके कहे, चाहे मुझे कोई वीडियो के थ्रू कहे, कोई जो भी, क्योंकि जज जो होता है ना, वो फांसी भला किस चीज़ पे लगाता है, सज़ा क्यों देता है इंसान को, जब सबूत, जब हमें उस चीज़ के गवाहियाँ मिलती हैं, शहादतें होती हैं, फिर उसके बाद उसका फैसला जज करता है झूठ सच क्या है। तो ये आसिफ वीर के मेरा बेचारा वो क्या लगता है, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अपने बच्चों को सलामत रखे, बच्चों मेरे बच्चों जैसा है, तो वो अगर साथ दे रहा है शाहिदवीर का, तो क्यों उसको जलील किया जा रहा है। तो देखो ना, वो फिर भी वाकई शाहिदवीर का घर उजड़ा है, बच्चे परेशान है, शाहिदवीर के हैं परेशान, शाहिदवीर है। वो तो देख ले, मुनीरा आपी को मैंने रात की भी वीडियो में देखा, वो येलो सूट पहन के इतना अच्छा माशाल्लाह से, वो जहाँ साइदा सिस्टर की बेटे की जहाँ शादी हो रही है, तो वहाँ जाके वो मतलब कि वो जो बार के पैसे देते हैं वो भी दे रही हैं इतने अच्छे तरीके से। अभी उन्होंने अपनी वीडियो मुनीरा पे लगाई, इतना खूबसूरत माशाल्लाह से उन्होंने ब्राउन कलर का सूट पहना हुआ है, और वो शादी इंजॉय कर रहे हैं। जिस तरह अरसलान ने भी कहा था जी, हम किसी के लिए अपनी खुशियाँ बर्बाद नहीं कर सकते, तो देखे ना, बर्बाद तो उनकी अपनी बेटी करके चलेगी। अब चाहे कोई सदीक वीडियो लगा रहा है, कोई अगला पिछला लगा रहा है, जो भी कर रहा है, मुझे जहाँ तक आसिफ सच्चा लग रहा है ना, मैं आसिफ की बात की तायद करूँगी। आसिफ को शायद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कौन धमकियाँ देता है, कोई किसी की रात कब्र में वही है जो अल्लाह ताला ने लिख दी है, वो एक सांस भी उधार नहीं मिलनी, लंबी ज़िंदगी है तो बड़ी दूर की बात है। जब तक वेट एंड वॉच, आप भी करें, मैं भी करूँगी, आप मेरी ऑडियंस है, मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरी बात को अप्रिशिएट करते हैं। जब तक मुनीरा भी, अरसलान, अब्दुल गफ्फार या अस्तार भाई साहब कोई भी आके आसिफ वीर को झूठा नहीं करते, तो आप अगर मेरी ऑडियंस है तो आप भी मेरा साथ देंगी कि फिर आसिफ वीर सच्चा है। ऐसी बात है। बाकी किसी को लगे अच्छी, किसी को लगे बुरी, हम तो शहादतों पे जाते हैं, जो एक सबूत लगा दिया उस बंदे ने। बाकी सारे हवा में तीर फेंक रहे हैं, उत्थे हुई उत्थे हुई उत्थे हुई। बाकी जी मिलते हैं वीडियो में, अपना ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।